निके देखुन आंचल इतरे ब्लाउज पीस अछि ब्लाउज पीस वाला देखुन पान पतर डिजाइन अछि देखो से हमर पेरे पेरे मॉडल टाइप दिचे देखुन केते सुंदर जे नवा कलेक्शन देखुन एटा दाम कटा आसबा इटा आसबा मात्र 3000 आसबा ब्लाउज पीस थाइगरी मात्र 3000 आसबा विश्वास नाले देखुन 3000 टंका रे कलर रे ब्लू कलर रो कॉम्बिनेशन अछि ट्रिपल सप्ताह एटा देखुन आंचल आंचल रे भी डबल हाथी छतर अछि बॉडी देखुन डबल हाथी छतर थाइगरी देखुन ट्रिपल सप्ताह साड़ी केते क्वालिटी दिचे देखुन माछ धड़ी अछि मात्र 8000 आसबा देखुन एतकी बढ़िया साड़ी देखुन मात्र 8000 टंका देखुन वा डिजाइन अछि माछ धड़ी अछि कलर भी देखुन बढ़िया लागजे आ तार आंचल देखुन आंचल देखि जने बाची निबा हेतकी सुंदर साड़ी कलेक्शन तार बॉडी रो देखा माछ बड़ आसबा इटा आसी जिबा 6500 रे आसबा देखुन मात्र 6500 टंका देखुन केते शाइनिंग देखुन केते अछि एटा देखुन इडा देखुन आंचल आ तार बॉडी देखुन एक नंबर जे कोणार्क मंदिर केते ग्लेज आसु केते शाइनिंग आसु देखुन इटा आसबा मात्र 6500 रे आसबा देखुन मात्र 6500 टंका सबको जुहार और फिर तरह स्वागत आम रेमुंडा विलेज रो आ गोटे नुआ वीडियो के आज भी फेरिया पहुंची विचित्रा हैंडलूम संबलपुर बड़ोजार के तो जानते आगु भी देखिए बहुत सारा कलेक्शन बहुत ही सस्ता सस्ता संबलपुर शाड़ी मैंने मिली जाए आ रेट मैंने तो मार्केट बाकी मार्केट कंपेयर करूँ 200-400-500 सब शाड़ी कम कम रेट पाइबे से बोले कहुई संबलपुर सब सस्ता संबलपुर शाड़ी दुकान जिन्हें खोजन यहाँ ही बेस्ट जगह बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वालिटी वाला शाड़ी मैंने बहुत ही कम कम दाम में मिली जाए तो आज वीडियो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस मिली जाए से आके देखमा तो वीडियो के बिना काटिक एंटर कर देखो बहुत ही क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन संबलपुर शाड़ी खास खास संबलपुर शाड़ी देखमा खास विचित्रा हैंडलूम संबलपुर बड़ बजार रो वीडियो आरंभ करबार आगे देखो आज वीडियो जेन कलेक्शन देखा देखो सब पहाड़ बाई कर देछन लिमिटेड कलेक्शन देखे ऐसी गोटे वीडियो रे आ बाकी कलेक्शन में देखो सब प्रकार कलेक्शन आप माने गोटे दुकान ही पाइबे देखो केते केते कलेक्शन होचे खास खास कलेक्शन होचे सब आप माने अवेलेबल तक दुकान सब बाछी बाछी नहीं पारबे देखो धोती गामछन नेके ए टू जेड सब प्रकार संबलपुरी कलेक्शन नेके आ भी जहां जहां लागसी बियागरिया रे कम दाम के सब प्रकार कलेक्शन गोटे दुकान ही पाइबे तो जाओ तकन फेरमा तो नानी फेर के स्वागत जोहार जय मां समलई मोर ना होचे विचित्रा में है आमर दुकानटा होचे संबलपुर बड़ बाजार समलई मंदिर पाखे जेन माने भी आसुचन देखुन तांको दुकान के आसबा यदि चाहूचो जेन से साड़ी आपन माने घिनबा लई बेले संबलपुर समलई मंदिर में पहुंचीबे तांको कॉल करबे निजे जे रिसीव करके आनबे आ सब कलेक्शन निजे निजे बाची बाची नहीं पारबे आ जदी भी आसी ना परन जेन से साड़ी भी पसंद लाग गला याची आपन जदी ऑनलाइन मंगाबे आराम से पहुंची जाउची 3 से 4 दिन भीतर स्क्रीनशॉट करबे जेन से साड़ी पसंद लावा से साड़ी रो स्क्रीनशॉट पठे करी एड्रेस पेमेंट देकरी आपन माने ऑनलाइन मंगाले 3 से 4 दिन भीतर साड़ीटा पहुंचे ऑनलाइन तो हमें हेंता स्पीड पोस्ट रे हमें पठासु सब ऑनलाइन हेंता पठामु पूरा टेंशन किछि नै न आराम से घर जाके पहुंचीबा देखुन इरा जेंदा हमर ऑनलाइन फ्लिपकार्ट में जो जेंदा जैसे हेंदा पूरा सिक्योर पैकिंग रे आपन कर घर जाके सब साड़ी माने पहुंची जीबा तो आज वीडियो रे किन कलेक्शन देखमा आज हमें देखमा 2500 रु आरंभ सब वीडियो रे तो 1700 रे देखसु यहाँ हमें 2500 रु आरंभ करबा 2500 रु ही आरंभ करबा देखो सब प्रकार कलेक्शन आज का 2500 रु स्टार्ट करबा देखो 500 रु तो आरंभ अछि हमर पाखे हेले हमें आज किछि बोछा बोछा कलेक्शन देखमा आज सिलेक्टिव साड़ी देखाबा देखो ए देखो इटा आंचल आ बॉडी देखो हाफ हाफ रे अछि केते सुंदर मात्र 2500 रे मात्र 2500 टंका देखो केते सुंदर दिचे कलेक्शन डा तार पर देखो इटा लाइट कलर रे अछि एटा देखो इटा आंचल आ बॉडी देखो एक नंबर लागु छे इटा आसबा 2800 रे आसबा 2800 टंका मात्र ई साड़ी मन के ब्लाउज पीस ना आसे तार पर देखो इटा देखो आंचल आ बॉडी देखो एक नंबर इटा भी आसबा 2500 रे आसबा देखो मात्र 2500 टंका पड़बा देखो केते सुंदर साड़ी कलेक्शन देखो रेट माने सुनु थाउ जेंसीटा पसंद लागबा आपन मानगो सेटा ऑर्डर करि पारबे ऑनलाइन भी मगे पारबे देखो आंचल स्क्रीनशॉट टा देले हमें तार फुल फोटोटा दे देमु फुल फोटोटा भी दे दिया बाडे देखो इटा आसबा मात्र 2600 रे आसबा एटा देखो मात्र 2600 टंका बहुत ही सुंदर कलेक्शन देखो 2600 टंका तार पर देखमा एटा देखो आंचल आंचल भी पूरा बहुत बड़टे हिचे देखुन मुई पूरा खुली करी देखे दउ छे इटा सब थरो हमें तो रामा ग्रीन कलर रे देखासु इटा बेबी पिंक कलर रे अच्छे बहुत बढ़िया लागु छी इटा तले ऊपर हरिण भी आसबा इटा आसबा मात्र 2700 रे आसबा देखुन केते बढ़िया डिजाइन देखुन मात्र 2700 टंका रे मिलु छे तापर देखुन इटा आसीला रामा ग्रीन कलर रे ब्लू धड़ी आंचल हां इटा देखुन आंचल आ बॉडी देखुन एक नंबर लागु छी देखुन इटा भी मात्र 2600 रे आसबा इटा भी देखुन मात्र 2600 टंका रे आसी देखुन केते सब साड़ी माने सस्ता रो सस्ता हे छे व्यापारी माने आसुन जल्दी दुकान के आओ सस्ता सस्ता दाम रे नै गरि जाऊ नै कोडी जाई पारबे तांको आउ टिके अलगा रेट भी लागबा लागी जिबा देखुन जेन व्यापारी आन ताकोले देखुन अलगा रेट से माने
व्यापार भी करि पारबे केते ताकर साड़ी में नेके देखुन एटा आंचल इतरे ब्लाउज पीस अछि ब्लाउज पीस वाला देखुन एटा पान पतर डिजाइन अछि देखुन से हमर पेरे पेरे मॉडल टाइप दिचे देखुन केते सुंदर जे नवा कलेक्शन देखुन एटा दाम कण आसबा इटा आसबा मात्र 3000 रे आसबा ब्लाउज पीस थाई गरी ब्लाउज पीस थाई गरी मात्र 3000 रे आसबा विश्वास नले देखुन 3000 टंका रे ब्लाउज पीस थाई देखुन केन हिसाब साड़ी ताकर मिलु छे फेले बोले कोहा जाउछे देखुन संबलपुर सब तो सस्ता संबलपुर साड़ी दुकान एतकी बढ़िया साड़ी देखुन एतकी कम कम दाम रे मिलु छे बोली तार पर देखमा पाट धड़ी रे अछि एटा एटा देखुन एटा आला देखुन आचल इतरे भी ब्लाउज पीस आसी जिबा ब्लाउज पीस भी आसी जिबा आ बॉर्डर भी पाटा बॉर्डर अच्छे आ बॉडी रे देखुन पाटा बॉर्डर रे आसबा देखुन केते बढ़िया क्वालिटी वाला कलेक्शन आपण इटा आसबा 3600 रे आसबा देखुन 3600 टंका रे मात्र आसी जिबा तार पर देखमा एटा इटा तले ऊपर मयूर आसबा इतरे भी ब्लाउज पीस आसबा एटा देखुन आचल आंचल भी बहुत बटे हेचे आ बॉडी रे देखुन इटा आसी जिबा ब्लाउज पीस भी आसबा इथिरे इटा 4500 रे आसबा मात्र 4500 टंका रे आसीबा देखुन एती ब्लाउज पीस माने थाई गरी भी देखुन आपण को केते सस्ता दाम मिलबा तार पर देखमा डबल सप्ताह रे अछि एटा देखुन आचल इतरे भी ब्लाउज पीस अच्छे आ बॉडी देखुन एती डबल सप्ताह ब्लाउज पीस थाई देखुन प्लेन साड़ी देखुन केते सुंदर दिजे देखुन पाट दड़ी रे अछि इटा आसी जिबा मात्र 5000 रे आसबा देखुन हाई क्वालिटी साड़ी देखुन सप्ताह वाला साड़ी देखुन मात्र 5000 टंका रे मिली जाय किन क्वालिटी साड़ी देखुन आ एटा भी देखुन गुटे सप्ताह वाला साड़ी पाट दड़ी रे अछि आ एटा देखुन आचल इतरे भी ब्लाउज पीस आसबा ब्लाउज पीस भी आसबा थी আর বডি দেখুন এক নম্বর লাগি দেখুন এটা আসবা 5500 রে আসবা দেখুন মাত্র 5500 টঙ্কার দেখুন কেতে হাই কোয়ালিটির শাড়ি দেখুন কেতে কম দাম নেলি দেখুন তারপর আসিলা ডবল বর্ডার দেখুন লাইট কালার আছে ডবল বর্ডার রে লাইট কালার আসবা এটা দেখুন আঁচল আঁচল রে হাতি মানি আছে আর বডি দেখুন ডবল বর্ডার দেখুন কিন কোয়ালিটির ডবল বর্ডার এটা আসবা মাত্র 5000 রে আসবা দেখুন মাত্র 5000 টাকা দেখুন সুপারি ধড়ি লেবে কাহলা দেখুন পুরা হাই কোয়ালিটির পুরা দি বেস্ট কোয়ালিটির ডবল বর্ডার মাত্র 5000 তারপর দেখুন সিঙ্গেল বর্ডার তো জানো তুমি কেতে চাহিদা আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল আঁচল এটা ব্লাউজ রে भी ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ রে ফির ওয়ার্ক আছে দেখুন কেতে সুন্দর ওয়ার্ক আছে দেখুন आ बॉडी भी देखो एक नंबर लागु देखो ब्लाउज पीस वर्क थे इटा आसबा 5500 रे आसबा देखो 5500 रे ब्लाउज पीस वर्क थिला संबलपुरी साड़ी तार पर देखो इटा बने दिन बाद देखबार की मिलला देखो ई सफ्टा डिजाइन देखो धड़ी रे सफ्टा আছে দেখুন आ बॉडी देखो किसिंदा प्रकार रा काम होचे एटा देखो इटा ला आंचल एटा ता इथिरे ब्लाउज पीस आसबा इटा 3800 रे आसबा मात्र 3800 टका देखो ब्लाउज पीस थाई देखो किन क्वालिटी रो साड़ी इटा बहुत ही चाहिदा बसरसी इटा तार ब्लू रे रेड थिला इटा ग्रीन रे रेड अछि ग्रीन रे रेड अछि इटा भी 3800 रे आसबा इटा भी 3800 टका रे आसी जीवा तार पर देखमा टेराकोटा डिजाइन रे अछि देखुन इटा प्लेन धड़ी आसबा धड़ी कम काम हेछे एटा देखुन आचल एटा हला तार ब्लाउज पीस प्लेन धड़ी रछबा देखुन एटा डिजाइनर साड़ी बहुत ही पसंद करसना समस्त पहला माक्सन देखुन साड़ी इटा आसी जीवा 3800 रे आसबा देखुन 3800 टका एटा 4500 बेले भी लोग आराम से नउतले एटा देखुन यानी 3800 टका देखुन आप ताकर दुकान रे नै पारे पूरा सस्ता दाम रे तार पे देखुन टेराकोटा डिजाइन रछे देखुन पाटो धड़ी रछे एटा देखुन आचल एटा ता इतरे भी ब्लाउज पीस आसबा देखिरा हाथी डिजाइन रे अछि इटा आसी जीवा देखुन धड़ी कम काम भी हेछे 5500 रे आसी जीवा पूरा बेस्ट क्वालिटी साड़ी देखुन 5500 टका देखुन पूरा सफा सफा साड़ी जेंडा खाई करी भी आसी जीवा ब्लाउज पीस पे आसी जीवा देखुन एटा भी देखुन इतरे ब्लाउज पीस नै न इटा मिलन सफ्टा ऊपर बॉक्स डिजाइन हिचे ए मिलन डिजाइन देखुन रामा ग्रीन कलर रे इटा आसबा 4800 रे आसबा मात्र 4800 टंका तारपर आसीला देखुन विचित्रा पूरी संबलपुरी साड़ी पूरी इटा संबलपुरी साड़ी देखुन इटा लाइट कलर ऊपर लाल कलर रो इटा बड़र आ आंचल आसबा एटा तार बॉडी देखुन विचित्रा पूरी इटा आसबा 5300 रे आसबा देखुन 5300 टंका देखुन विचित्रा पूरी तारपर देखुन येलो कलर ऊपर इटा तार आर गुटे कलर इटा भी 5300 रे आसबा कलर कलर वाला माछ धड़ी इटा देखुन 5300 टंका देखुन येलो कलर रो विचित्रा पूरी तारपर देखमा सफ्टा धड़ी रे अछि देखुन बॉडी रे भी सफ्टा अछि आ तार बॉर्डर रे भी सफ्टा अछि आ आंचल भी देखुन किछिंता प्रकार आंचल रे भी सफ्टा डिजाइन अछि सफ्टा आसबा ब्लाउज रे भी सफ्टा आसबा इटा आसबा मात्र 4000 रे आसबा इटा देखुन केते बढ़िया सुंदर दिखि देखुन मात्र 4000 टंका रे मिली जिबा इटा तार आर गुटे कलर अछि इटा भी आसी जिबा 4000 रे सब कोन देखुन अलगा साड़ी माने ताको देखुन क्वालिटी देखुन एक नंबर क्वालिटी जेंटा आपण देखुन सेरी पसंद कर देबे एतकी सुंदर दिचे साड़ी कलेक्शन देखुन तार पर देखुन इटा देखुन आंचल
এটা তার ব্লাউজ भी হেতা চৌড়া আসবা ব্লাউজ भी দেখুন চৌড়া আসিবা বহুত বঢ়িয়া আছে এই শাড়িটা भी এটা আসি ଯିବା মাত্র 5000 আসি ଯିବା দেখুন মাত্র 5000 টাকার দেখুন শাড়ির কোয়ালিটি এক এটা তার নম্বর আর গুটে কলর আছে মেহেন্দি কলর এটা भी মাত্র 5000 আসি ଯିବା মাত্র 5000 টাকার যাহাকে যেন কলর পছন্দ লাগবা স্ক্রিনশট করে উপরে নম্বর যেন পঠন তারপর দেখুন সিডি সফটওয়্যার ডিজাইনটি আছে এটা ইতরে ব্লাউজ পিস নাই ন এটা দেখুন আঁচল ব্ল্যাক কলর আঁচল আসবা আর বডি দেখুন সিডিটা সফটওয়্যার ডিজাইন আছে কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন এই শাড়িটা এটা আসি ଯିବା 5500 রে আসবা দেখুন কেতে বঢ়িয়া দেখুন সিডি সফটওয়্যার ডিজাইন থেকে মাত্র 5500 টাকারে পুরা সস্তা আছে কালেকশন তারপর দেখমা এটা তলে উপরে সবটা আসবা চৌড়া বড় এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন তলে উপরে দুই সাইড সবটা আছে কেতে বঢ়িয়া সুন্দর দিচ্ছে কালেকশনটা গ্রিন কলর রে রেড কলর র কম্বিনেশন আছে এটা আসবা মাত্র 6000 রে আসবা মাত্র 6000 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে ইহাদে আমি টিকে ডবল বর্ডার দেখমা কোয়ালিটি वाला डबल बॉर्डर দেখুন কেতে বড়িয়া চড়ির ডিজাইন সিংহ হাতি সব প্রকার অ্যানিমাল মানে এটা আসবা 6000 টাকা দেখুন ডবল বর্ডার ফাইন কোয়ালিটি আর তার ধড়ি মানে দেখলে হি জানি পাবে কেতে ফিনিশিং হচ্ছে শাড়ির এটা দেখুন ডবল বর্ডার কোয়ালিটি এটা রামা গ্রিন কলর রে এটা ব্ল্যাক কলর আছে এটা भी 6000 এটা भी 6000 টাকা পড়বা মাত্র এটা অরেঞ্জ কলর রে ব্লু কলর আছে এটা भी 6000 টাকা দেখুন কপড়ার भी কোয়ালিটি দেখুন দি বেস্ট কপড়ার কোয়ালিটি হচ্ছে দেখুন মাত্র 6000 টাকা লেখা মিলুছে তারপর দেখুন এটা भी দেখুন কেতে বড়িয়া ডবল বর্ডার এটা भी 6000 ই আসবা এটা भी 6000 টাকা পড়বা দেখুন আপনারা নেই পারবে তার স্ক্রিনশটটা দেলে আমি ফুল ফটোটা দে দেমু জেন্সি শাড়ির भी आपको फोटो मांगबे संगे संगे फोटो मिली जाबे आपन खाली फोटो पठोन এটা কোনারক ডিজাইন রে আসবা এটা भी 6000 এটা भी 6000 টাকা পড়বা এটা भी ডবল বর্ডার দেখুন এটা भी 6000 ই আসবা এটা দেখুন 6000 টাকা এটা भी ডবল বর্ডার দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন আছে টেরাকোটা ডিজাইন আছে শাইনিং এটা भी 6000 ই আসবা এটা भी 6000 টাকা রে আসিবা এটা বডি রে সফটা আসবা এ ব্লু কলর রে রানী কলর র কম্বিনেশন আছে শাইনিং আছে হ্যাঁ এটা भी 6000 ই আসবা এটা भी 6000 টাকা দেখুন কেতে শাইনিং আছে ডবল বর্ডার দেখুন মাত্র 6000 টাকা এটা भी দেখুন ডবল বর্ডার দেখুন রামা গ্রিন কলর আছে কেতে বঢ়িয়া শাইনিং এটা भी আছে দেখুন পাটো শাড়ি ভাই চমকুই দেখুন ডবল বর্ডার দেখুন সব 6000 টাকা সব 6000 মাত্র 6000 6500 7000 বেলে বিছনে আরাম সে নেবা দেখুন এতকি ফাইন কোয়ালিটির ডবল বর্ডার মাত্র 6000 টাকা রে মিলুছে আপনারা নেই পারবে এটা দেখুন আঁচল এটা আমি টিকে খুলি করে দেখামা এটা 6100 পড়বা ইথিরে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন 6100 টাকা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থিলা মাত্র 100 টাকা অধিকা আছে लेकिन ब्लाउज पीस वर्क पे पाई जाउ छन हां 6100 টাকা রে 6100 রে আসবা মাত্র 6100 টাকা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থিলা সম্বলপুরি শাড়ি তারপর দেখমা ডবল বর্ডার রে আছে এটা দেখুন আঁচল आ बॉडी देखो पूरा गोल्डन शाइनिंग आउचे केते बढ़िया डबल बॉर्डर केते फिनिशिंग दिजे देखो टेराकोटा रा डिजाइन होचे इटा आसबा 6200 रे आसबा ये देखो मात्र 6200 टंका देखो आपण माने पाई जिबे कलेक्शन जेन माने भी नेबे ए जल्दी जल्दी बुकिंग करूँ ये कलेक्शन माने पाई पारबे तार पर देखमा सिंगल सॉफ्टा আছে দেখুন পাটা ধরি রয়েছে পেরে পেরে মডেল আছে দেখুন সবটা এটা দেখুন আঁচল এটা হলো তার ব্লাউজ পিস এটা তার বডিটা দেখুন এক নম্বর দিছে নর্তকি ডিজাইন রে আছে পেরে পেরে ডিজাইন এটা আসবা 5800 রে আসবা দেখুন মাত্র 5800 টাকা দেখুন কেতে সস্তা রে ইয়ানি মিলুছে আপন মানে যদি কিনবে পুরা সস্তা রে সব 400 কম দাম রে পাবে আউটে তার কালেকশন দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা भी 5800 রে আসবা এটা দেখুন মাত্র 5800 টাকা রে আপনকো মিলি যাবে কালেকশন তারপর দেখুন চওড়া বর্ডার রে আসবা কোণার্ক মন্দির ডিজাইন শাইনিং দেখুন কেতে হচ্ছে এটা দেখুন এটা আলাদা দেখুন আঁচল আর তার বডিটা দেখুন এক নম্বর হচ্ছে কোণার্ক মন্দির ডিজাইন কেতে গ্লেজ আসুছে কেতে শাইনিং আসুছে দেখুন এটা আসবা মাত্র 6500 রে আসবা দেখুন মাত্র 6500 টাকা দেখুন হাই কোয়ালিটির শাড়ি দেখুন पूरा पाटो भाई चमकुचे लेकिन कॉटन साड़िया देखुन केते सस्ता रे मिलुजे ताकर दुकान रे तार पर देखुन एटा पूरा नवा डिजाइन होचे माछा धड़ी होचे कलर भी देखुन मते बढ़िया लागजे आ तार आंचल देखुन आंचल देखि जने बाची नै जबा हेतकी सुंदर साड़ी कलेक्शन ता तार बॉडी रो देखा माछा बॉर्डर आसबा एटा आसी जिबा 6500 रे आसबा देखुन मात्र 6500 टका देखुन केते बढ़िया हाई डेफिनेशन रो संबलपुरी साड़ी तार पर देखुन एटा 6 धड़ी रे আছে मयूर डिजाइन साड़ी देखुन एटा 6 धड़ी सामना रो मयूर चालते आसु जे बोलबे हेंता पूरा पूरा बहुत बढ़िया लागছে पंग मलई करी भी আছে এটা আসি जिबा 6000 रे आसी जिबा 6টা বর্ডর দেখুন মাত্র 6000 টাকা দেখুন 6 বর্ডর থিলা সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন
बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन, बहुत ही क्वालिटी वाला कलेक्शन। तार पर देखमा এটা 8টা বর্ডার আসবা, 8টা बॉर्डर वाला देखुन এটা শাড়ি, এটা দেখুন এটা হলা আঁচল। আঁচল পুরা বহুত চমকুছে। आ बॉडी रे देखुन हाफ हाफ रे अछि, केते बढ़िया चमकुई देखुन। 8 धड़ी रे अछि, এটা আসবা 6500 রে আসবা, मात्र মাত্র 6500। 8 धड़ी वाला देखुन शाड़ी मात्र 6500 टंका। तार पर देखमा এটা 5 धड़ी वाला शाड़ी, এটা কফি কলর, লাইট কলরে কফি কলর কম্বিনেশন আছে। এটা ব্ল্যাক নুহে কফি এ। এটা দেখুন আঁচল কফি কলর রা দেখুন কেতে সুন্দর দিছে, লাইট কলর উপরে আছে। এটা আসি যিবা 6500 রে আসি যিবা, দেখুন মাত্র 6500 टंका। দেখুন কেতে बढ़िया लाइट कलर थिला সম্বলপুরি শাড়ি। তারপরে দেখুন এটা भी গুটে 8 ধड़ी है। করে দেখুন আঁচল, এটা তার আঁচল ব্লাউজ বহুত পিস। গর্জিয়াস হইছে। এটা টিকে হাই কোয়ালিটি র এটা 8 ধড়ি আছে। এটা আউ টিকে বহুত বঢ়িয়া আছে, শাইনিং भी আসুছে। এতি লাগি এটা 6700 রে আছে। 6700 टंका पड़वा। देखुन कलर भी टिके अधिका लागु जी, जेंता कलर भी टिके काम अधिका আছে। দাম অধিকা আছে। সেতিলে বলে দেখুন 6700 6700 যে নেবে কিনি बहुत ही पुसाबा, पूरा सस्ता रेट होजे। तार पर देखमा आमकोसी रे देखुन 10 इंची धड़ी देखुन, बहुत दिन बाद देखबा लई फिर मिलला। केते सुंदर साड़ी देखुन, रामा ग्रीन कलर रे ब्लू धड़ी आंचल আছে। केते सुंदर देखुन 10 इंची साड़ी आपण मान नहीं पारबे। এটা আসি যিবা মাত্র 7000 রে আসি যিবা। देखुन मात्र 7000 टंका रे आपण मान जेन मान नेबे पूरा पुसाबा। तार पर देखमा এটা 4 লাইন সবটা আসবা। এটা भी सब वीडियो रे बुकिंग हे जासी। দেখাবার বেল এতি লাগি আমরা সব ভিডিও রে দেখাসু। এই দেখুন আঁচল আর তার বডি দেখুন 4 লাইন সবটা আছে। দেখুন ডবল বর্ডার রে আছে। এটা আসি যিবা 6500 রে আসি যিবা। এটা দেখুন 6500 টাকা। 6500 রে মাত্র 4 লাইন সবটা মাত্র 6500 রে আসি যিবা। তারপর দেখমা এটা কলস ডিজাইন রে আছে। মেহেন্দি কলর র কম্বিনেশন আছে। এটা দেখুন আর আঁচল ব্লাউজ রে ওয়ার্ক भी হেছে। ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে আছে। দেখুন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন। ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থেকে দেখুন আপনারা। তার বডিটা भी বহুত বঢ়িয়া লাগুছে। পুরা বহুত সফা সফা কাম भी হেছে। এটা আসি যিবা 7500 রে আসি যিবা। দেখুন মাত্র 7500 টাকা দেখুন আপনারা মানে মগাই পারবে এটা। তারপর দেখুন এটা ডবল সফটা 6 ধড়ি এটা। এটা দেখুন আঁচল তা বডি দেখুন ডবল সফটা 6 ধড়ি দেখুন কেতে বঢ়িয়া ফিনিশিং র কাম। ডবল সফটারে 6টা বর্ডার মাত্র 7300 রে আসি যিবা। দেখুন ডবল সফটা শাড়ি দেখুন 7300 টাকা। দেখুন নর্তকি ডিজাইন भी আছে। সিঙ্গেল সফটার দাম দেখুন আপনারা ডবল সফটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন পুরা অফর নবি আর সস্তা রেট মিলুজি তাকর দোকান रो দেখুন। মাত্র 7300 রে মিলি যিবা। তারপর দেখুন এই ধড়ির তো চাহিদা ইয়ানি এতকি আছে যে পুরে না পারবা যা স্টক আসলে भी। এটা বহুত বঢ়িয়া কালেকশন, কেনসি রে भी না দেখিথিবে। পহলা এটা দেখবালে মিলি দেখুন। এটার ধড়ি भी গোটে অলগা লাগুজি। এ দেখুন আঁচল এটা তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক फिर भी ब्लाउज আছে। পিস फिर ওয়ার্ক আসবা দেখুন। আর তার বডি দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে। দেখুন চৌড়া ধড়ি রয়েছে। এটা আসি যিবা 6000 মাত্র 6500 রে আসি যিবা। দেখুন কেতে বড়িয়া শাড়ি তো 8000 কইবে কে বলতে। দেখুন 6500 টাকা রে বেলে দেখুন পুরা সস্তা হবা, যাকে নেবা পুরা যে নেবে পুরা পোষাবা তাকে। তার কপড়া भी বহুত বঢ়িয়া আছে। 10 ইঞ্চি ধড়ি রয়েছে। দেখুন নর্তকি এটা আছে। এটা দেখুন এটা আঁচল, এটা তার ব্লাউজ পিস। এটা দেখুন ফির ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে। দেখুন এক নম্বর দিচ্ছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থেকে। দেখুন আপনারা নেই পারবে। আর বডি দেখুন এক নম্বর লাগুছে কালেকশনটা भी বহুত বঢ়িয়া লাগুছে। এটা এটা আসি যিবা মাত্র 8000 রে আসি যিবা। দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে। দেখুন 8000 টাকারে মিলি যাবা। তারপর দেখমা সফটা মিলন সফটা ডিজাইন। মিলন সফটারে বক্স ডিজাইন আসবা, নর্তকি भी আছে। এটা দেখুন আঁচল ইতরে ব্লাউজ পিস भी আছে। ব্লাউজ পিস নাই থাই আগো। ইহাদে ব্লাউজ পিস আসলা না। এটা আসি যিবা মাত্র 8000 রে আসি যিবা। এই দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাড়ি দেখুন মিলন সফটা মাত্র 8000 বেল নেই। হ্যাঁ মাত্র 8000 রে যে আসি। হিসাবের মিলন কামি দেখুন এটা আছে মিলন অরিজিনাল মিলন সফটা দেখুন পুরা ক্লাসিক শাড়ি এটা কোনে। তারপর দেখমা এটা এটা দেখুন পিঙ্ক কালারে ব্লু কালার কম্বিনেশন আছে। ট্রিপল সফটা আছে। ট্রিপল সফটা। এটা দেখুন আঁচল আঁচল রে भी ডবল হাতি ছতর আছে। বডি দেখুন ডবল হাতি ছতর থেকে দেখুন ট্রিপল সফটা শাড়ি কেতে কোয়ালিটি দিচ্ছে। দেখুন মাছ ধরি আছে মাত্র 8000 রে আসবা। দেখুন এতকি বড়িয়া শাড়ি দেখুন মাত্র 8000 টাকা। দেখুন পুরা ট্রিপল সফটার শাড়ি পুরা সস্তার সস্তা 9000 9500 বেলে মিলবে। তারপর দেখমা স্টার সফটা। এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন কেতে বড়িয়া ডবল স্টার সফটা আছে। ডবল স্টার সফটারে দেখুন কেতে গ্লেজ भी আসুছে শাড়ি। এটা মাত্র 8500 রে মিলি দেখুন 8500 রে দেখুন ডবল স্টার সফটা শাড়ি আপনারা মানে নেই পারবে। আর ইহাদে আমি তারপর কেন কালেকশন দেখমা কইছে। ইহাদে আমি টিকে কটন পাট দেখমা। কটন পাট দেখমা কালেকশন।
विचित्रा हैंडलूम संबलपुर बड़ बाजार देखो कॉटन पाट साड़ी इटा छोटा बड़ रे आसबा केते बढ़िया नया कलेक्शन देखो पूरा इटा बैगनी कलर रे अच्छे परभारे पद्म फूल आंचल डाली देखो चक्र आंचल अच्छे केते बढ़िया लागो गॉर्जियस लागो देखो कलेक्शन टा सुंदर दिच्छे बहुत ही बढ़िया लागला कलेक्शन टा आपण माने पारबे तार दाम कते कहले कि इतार दाम होछे मात्र 7000 रे मिली जिबा देखो केते बढ़िया साड़ी देखो मात्र 7000 टका रे फिर ब्लाउज पीस वार अच्छे देखो हाई क्वालिटी साड़ी देखो ब्लाउज पीस वार थे देखो आपण माने नहीं पारबे बहुत ही सुंदर दिजे देखो पूरा लेटेस्ट कलेक्शन पले आसला न नखाई लगी देखो आपण माने नहीं पारबे एबो ही आपण माने रखि तौन इरा आपण माने फेवरेट कलर फेवरेट कॉम्बिनेशन रे मिली होचे आ बॉडी रे बिटा पद्म फूल माने अछि तार पर देखो डबल बॉर्डर रे आसी गला डबल बॉर्डर रे एटा देखो इटा ला आचल आ बॉडी रे देखो इटा आसी जिबा मात्र 6000 रे आसी जिबा देखो डबल बॉर्डर देखो मात्र 6000 टंका रे देखो केते सुंदर माछ धड़ी थेकरी आपण माने कॉटन पाट नहीं पारबे इटा कोणार्क डिजाइन रे अच्छे कोणार्क डिजाइन देखो एटा भी कॉटन पाट एटा देखो आंचल कलर माने देखो ऑरेंज कलर केते उभरी करे आउची देखो आ बॉडी रे देखो एक नंबर दिछेटा भी आ बॉर्डर मझी रे भी कलर्स माने अच्छे बहुत बढ़िया लागुचे कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया अच्छे इटा आसबा मात्र 6000 रे आसबा मात्र 6000 टंका देखो केते बढ़िया सुंदर दिछे इटा आसबा छोटा बॉर्डर छोटा धड़ी देखो एटा हां ए देखो एटा आंचल आ बॉडी देखो छोटा बॉर्डर देखो केते सुंदर दिछे काम केते बढ़िया काम तुलसी गजरे इटा नर्तकी माने पैन दउछन देखुन केते बढ़िया काम भी हिचे इटा आसी जिबा 6500 रे आसी जिबा देखो 6500 टंका देखो केते सुंदर कलेक्शन देखो छोटा बॉर्डर भी देखो 6500 रे देखो कॉटन पाट साड़ी मिलुचे एता कोन सस्ता कहीं खोजी आसुन एतकी क्वालिटी साड़ी आपण माने कहीं ना पाने एटा फिर नवा नवा डिजाइन ऊपर देखो इटा मेहंदी कलर रे आसी जिगला एटा देखो आंचल मेहंदी कलर रे अच्छे आ बॉडी देखो इटा भी देखो बॉडी रे भी इटा डबल हाथी अच्छे देखो डबल हाथी थे देखो 6 दड़ी रे अच्छे बहुत बढ़िया जे मात्र 6500 रे आसी जिबा देखो एटा भी देखो केते बढ़िया साड़ी थे देखो मात्र 6500 टका रे आसबा आ भी कलेक्शन আছে लेकिन पाटा साड़ी रो सब कलेक्शन देखै ना पारे तार पर देखमा केन कलेक्शन यहाँ जे हमें टिके प्रिंट वाला कॉटन साड़ी देखमा एटा वीडियो छाड़बार बे लागसी इसकी डिमांड है जे ताको पूरे ही बहुत डिमांड हेसी आ बहुत कलेक्शन ओइटा शिपिंग चार्ज लागबा इथिरे 50 टंका इटा देखुन आ बहुत सस्ता पड़सी इटा हां इटा आसबा 500 टंका रे मिली जिबा इटा देखुन इटा धड़ी भी अछि केते बढ़िया देखुन मात्र 500 टंका रे एटा जेन मान नेबे 500 टंका प्लस 50 टंका शिपिंग चार्ज आपन को पठे देबे आपन को घर जा पहुंची जा देखुन आ घर के आले तो 500 टंका पड़बा घर के जेन मान आबे शिपिंग चार्ज तो ताकले कोटी जिबा 50 टंका आ तांको लई फ्लैट 500 टंका पड़ीबा देखुन इटा मात्र 500 रे देखुन जेन नेबे एटा देखुन 500 रे मिली जिबा इटा ब्लाउज पीस अच्छे इथरे ब्लाउज पीस थाई करी इटा पड़बा 700 टंका इटा देखो 700 टंका विथ ब्लाउज पीस इटा 700 टंका रे मिली जिबा ब्लाउज पीस थाई देखुन जेन मान देबे इटा 700 टंका पड़बा देखुन केड़े केड़े चौड़ा धड़ी रछे इटा 700 टंका पड़बा इटा भी 700 इटा भी 700 लिखा देखुन इटा जेंटा भल लागबा टिक चिन्ह हा देले फोटोटा फुल फोटोटा हमें दे देबो ई सब 700 रे आसबा 700 टंका लिखा आसीबो देखुन एक से कलेक्शन আছে सब कलेक्शन वीडियो रे देखे ना है आपण माने आसुन ताकर दुकान के विजिट करबेले सब कलेक्शन नै पर देखु 700 टंका लिखा जेंटा भी पसंद लागे आपण टिक मारी पठाबेले आपण को पूरा फोटोटा भी मिली जिबा देखुन जेंटा सब 700 रे मिली 700 टंका लिखा देखा देखुन कलेक्शन आ भी केते केते होचे लेकिन सब कलेक्शन वीडियो रे देखे ना है हमर पाखे जोथा भी होचे जोथा भी देखुन इटा मात्र 500 रे आसबा देखुन मात्र 500 टंका लिखा देखुन जोथा सब 500 टंका एटा देखुन 500 टंका लिखा देखुन जोथा माने एक से कलर सब अवेलेबल अछि देखुन केते बढ़िया जोथा माने देखुन जोथा माने जेने खोजुतले देखुन ताको लागि बहुत बढ़िया जगह इटा धोती गामछा सब एठेकरी अछि सेट है सीटा पूरा हां इटा मात्र 500 रे मिली जिबा मात्र 500 टंका लिखा देखुन मिली जिबा आई भीतर भी जेंसी आपन पसंद लाला ऑनलाइन जदी मगावाले चाहो स्क्रीनशॉट करी ऊपर देत नंबर रे फोटो पठेकरी एड्रेस पेमेंट देकर आप ऑनलाइन भी मगे पारबे के ताको दुकान का नहीं पारबे ताको दुकान एड्रेस फेरिया कर दो냐 संबलपुर बड़ बाजार समले मंदिर पाखे जेन माने भी आसुछन ताको नंबर के कॉल करबे बेले आपन को निया जेकरी रिसीव करके आनबे आ आपन माने फोन करबे केन जगह नछे बोली आपन को लोकेशन बता कि ना तो निया जेकरी आपन को आनी करी आसबे आ दुकान पहुंच के आराम से बाजी बाजी नहीं पारबे तो आज वीडियो आपन को केंदा लाला कमेंट कहूं जदी भला लाइक करूं शेयर करूं चैनल के पहला तरह चैनल सब्सक्राइब करूं वीडियो जदी हम फेसबुक रे देखुछन पेज के फॉलो करूं तो वीडियो एंड करबा फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।